Sir, Baba, yeah, three kings start importance kita in nama sangte. It is a resemblance of a Feast of Epiphany. Has seen three kings who had gone to present their gift to Jesus when he was born. The same thing which has been traditionally followed here for last 300-400 years. So it is one king is selected from each village. One is from Kansaolim, Poelim, and Arosim. Okay. And this feast is done by the Gaonkars of Kansaolim, Arosim, and Poelim. त्यांना आम्ही म्हणतात गावकारांना सेलिब्रेट केलं म्हणजे लहान भुरग्यांक तुम्ही थ्री किंग्स प्रेझेंट करता सो ही परंपरा कशी गेलेली ही असा परंपरा आमची पूर्वजांनी पयलीसान केलेली आसा. सो ही परंपरा आमी आमचे धाकटे भुरगे जे आसा पळय तांकां आमी गांवकाराचे भुरगे जेन्ना कुमन्याव दिवन जातकच ते एलिजिबल जाता. ते एलिजिबल जातकच एक वांगडाचे एक विलेजांतले एक भुरगो सिलेक्ट करता गांवकारां भितर आनी तांकां टू डेपिक्ट द वायज मॅन हू हॅड गॉन टू विजिट जीसस क्रायस्ट विथ गिफ्ट. दॅट thing is followed as a tradition, and then we all the three kings come over here at this chapel in Koeli आणि हिंगा बॅट दिता एक मीस जाता मिसाची समोरवटी जाता आणि ते जातकच मागीर आमी सगळे आपणाच्या गांवान वयता. पण गांवान वयचनू पयले आमी सगळे आमच्या इगोजी कडेन वयता. थिंगा फायनल आमचो एक प्रेयर जाता आणि थिंगा जातकच ते प्रेयर जातकच आमी मागीर सेपरेट आपणाच्या गांवान वयता मागीर सेलिब्रेशन जाता. ओके स्टार्ट खंय जाता जेन्ना तुमी म्हणटा की घोडे पळयले आमी घोड्यांक हाडटा घोड्यांचेर भुरग्यांक बसयता सो हे स्टार्ट खंयसान खंय करता हे स्टार्ट जाता हे घोडे ऑर्गनायज्ड 3-4 months in advance. ताका ऑर्डर जावन आदले दिसा येता ते आणि एक घोडो एक रेयाच्या घरा वयता. सो ही गोज एट देयर प्लेस अराउंड 6 o'clock in the morning. बाय 7:30 to 8:30 तांकां न्हेसोवन कुरो घालून रोजार करून भायर काडटा. तेमचे 3 डिफरंट वाटो आसता. ते 3 डिफरंट वाटांनी येता आणि एक कडेन मेवता आणि थिंगासून ते वयर चर्चीत येता. ही धाकटी भुरगीं सो तांकां बोच्या पयलें घोड्यार न्हू ते प्रॅक्टीस कितें आसता वॉट इट इज हाव इट इज डायरेक्टली It is practice been kind of everything happens and there are people who take care of it. And how big tradition is there? Because we know three things in Christian religion. But especially जेन्ना तुमी गांवकार म्हणटा गांवकारांक कितें व्हडली फेस्त आहे. पळय हे गांवकारांचेच फेस्त न्हू हे आख्खे गोंयकारांचे फेस्त. आणि हितून आमचे हिंदू भाव मुस्लिम क्रिस्तांव हे सगळे येता. If you come after some time, you will see all our Hindu brothers. They will come over here with flowers, and they have lot of faith in this. आमची स्वाभिमान जी आसा रिमेदिव स्वाभिमान आसा तिका भरपूर फेथ आसा. अशें न्हू की आमचे क्रिस्तांवच लोक येता हिंदूय येता आणि मुस्लिमूय येता. बेश्टो येवन पळशी हिंगा सांजेच्या टायमार इट विल बी फुल ऑफ ऑल रिलीजन. After the mass, you will see all religion people who are coming over here and visiting Our Lady of Remedies. And as we say that the New Year starts with this feast. How do you look at that? The New Year starts with this new feast. It is a new beginning, and this year has been given a year where there should be a lot of peace and love among people. Let's celebrate this new year with happiness from this feast.